lanjutin lagi game visual novel kita ya. Judul Ini Jenis Baru Lagi. Ini sudah yang keberapa ya? Tapi sebelum kalian menonton video ini sudah diberi peringatan harus usia 18 tahun. Jadi kalian yang masih berusia masih kecil jangan nonton ya. Oke, langsung aja. Oh iya, gue sudah main ini sampai jauh. Dan gue tahu kenapa di awal tadi ada tulisan 18 plusnya ya. Gue tahu alasannya kenapa, karena gue sudah sampai jauh ini. Selanjut di episode yang kemarin ya. Nah sampai ini kan kita. Oke, kita lanjut. Dan itu kurang dari 1 bulan, mungkin saja di hari itu Ria akan memberikan jantungnya. 理想はリアの命がちゃんと助かって私の方が限界まで生き抜いてから死ぬこと。逆に最悪は私が既得とかになって気がついたら移植手術が終わってましたかな。マスター。それとリアが自分から死んじゃって後には心臓が残されていたっていう。 Padahal ceritanya cukup tragis, tapi kata-kata Mikuri terasa begitu hampa. Itu wajar, itu hal yang wajar, karena yang dibicarakan adalah tentang kematiannya. Karena sekali mengidap penyakit Omobiu, selama tidak ada kejadian keajaiban, penyakit hanya bisa menunggu kematian. そんなことにならないように頑張って説得するよ。 Maaf, ini karena sore banyak rumah gua yang golek rambanan lah, wes golek rambanan. ちゃんと解き伏せて諦めてもらう。あくまでも華麗にクールにね。 Kata-kata itu enggak cocok sama kamu. こんなクールビューティー捕まえて何言ってんの。 Cool itu cantik, nggak tahu lah. Mikuri mengatakan itu sambil tersenyum. Meski sempat tegang karena mendengar ceritanya, tapi kelihatan ekspresinya akan merasa tenang. まあ何にしても本当に頼りたいのはこれからだし。だから今はまだ謝ることなんてありません。 Baiklah. よーし素直な子。ご褒美になでなでをしてあげよう。 Kucingnya halus. Dia mengelurkan tangannya ke kepala dan mengelusku. Karena lumayan nikmat, aku mengangkat alisku. もうちょっといい感じのリアクションしてよ。 Terimalah apa adanya. でもやめろって言わないじゃん。 Karena seakan dia tahu isi hatiku, aku mencoba mengambil jarak dengannya. Karena memang lumayan nyaman, jadi aku tidak secara langsung menolaknya. 残念逃げられた。 Tapi kok malah kelihatan senang. 言っただけだからね。 Kamu sering gitu deh. Suku gawat Mikuri adalah gadis yang susah dimengerti, berbanding terbalik dengan sifatnya. Keadaan sifatnya yang periang dan mudah akrab hanyalah sandiwara. Terlihat baik-baik saja, tapi mumpung kamu masih そ kesakit, んなことないよ。ちょっと前に倒れたこと以外は普通通り。 serius. ほんとほんと。強いて言えばちょっとあざが濃くなった程度。 Hah? Apa yang sehat? でも体の調子はいつも通りだよ。見た目だって前と大して変わらないんだしさ。 Enggak memaksakan diri kan? Tanpa ku sadari aku melihat dada bagian kirinya. Yuk, ngapain?
Yang dilihat itu matanya bukan ada ya, salah. Di balik pakaiannya ada luka bagian bagai kelopak sakura. ガンにごめん。いいよ別に気になるのはわかるし、それにリュウジはそんなエッチい目で見ないって知ってるから。 Tanpa berkata apa-apa, aku memalingkan pandanganku. Aku sampai tidak sadar melihat dedenya yang begitu lama. なんでそんな妙に慌てるのさ。そういう反応されるとこっちが恥ずくなるんですけど。 Tidak biasanya wajah Mikuri memerah. Padahal aku yang salah, jadi nggak enak sendiri. 目そらすの禁止。まっすぐ私の顔を見る。 Iya, それで OK。 mata kami saling bertemu. Padahal jarak di antara kami sama dengan saat di rumahku, jadi malu sendiri. で、なんで見つめ合ってるんだろうね。話にも一区切りついたのに。 Mikuri kemudian berdiri, sesama dengan siang tadi, menunjukkan bahwa pembicaraan kau sudah selesai. では次の議題、いかにしてリアを説得するか。で、そんな簡単に思いついたら苦労はしないんだけど。 Iya, coba kita pikirkan baik-baik. 私的には歩きながら考えたい気分かな。ゆっくり散歩しながらだと脳もいい感じで回るかもだし。 Kemudian Mikuri mulai berjalan menjauh. Aku pun berdiri dan berjalan di sampingnya. 考えてる間、もうちょっとだけ付き合ってくれる？ Kalau kamu mau, tentu saja boleh. 邪魔とか思ってたら呼ばないっての。まったく、私にはリュウジが必要なのに。 Kata-kata itu masuk ke dalam telingaku dan membuat dadaku sesak. Untuk mengalihkan pembicaraan, aku masukkan Ria dalam pembicaraan. Mikuri tidak ingin membiarkan Ria mati, 大 kan? きな目的はそれだね。 Terus, apa pendapat orang tua kalian? どっちが娘を殺すか迷ってるんじゃないかって。 Kata-kata membunuh, kata membunuh yang terdengar olehku terasa begitu berat. Hal ini membuatku teringat kedua orang tuaku, meski aku tidak pernah bertemu orang tua Mikuri. そうだね。でもどちらかといえば私を助けたいんじゃないかな。なんせリアの意志があるからね。私のために心臓を渡したいっていう。 Apa tidak bisa kedua orang tuamu membujuk Ria secara langsung? 今の考え方が間違ってるっていうことに親が気づけばできるかもね。 Aku hanya ingin mengetahui pendapat orang tua Mikuri. Titik awal menciptakan masalah ini. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Aku tidak ingin mendengar cerita dari kedua orang tuamu. Tidak hanya dari Ria. お、リュウジの方からそう言ってくれるなんて。 Karena kebetulan kepikiran. Karena 人事じゃないも oh んね。 iya, gak fokus belum minum aqua. Begitulah. Tapi pasti susah kalau tiba-tiba ada orang yang luar yang ikut campur. そうだね。なんだかんだで結構デリケートな問題だし。 Tapi kalau hubungannya sama dekat mungkin bisa lebih mudah. そんな都合のいい関係なんてあるの？ Kerabat atau saudara kandung gitu. なるほどな。でもそういうのを一応秘密にしてるし。
Memang kerabatmu nggak tahu tentang penyakitmu. 私の病気のこと知られてる。昔の噂を信じて腫れ物触るみたいに接してくるよ。でもリアのことはさすがにね、大きな声じゃ言えないことなんだし。 Oh alah, リュウジしかいないよ。私たち家族以外で状況を把握してるのは。 jika dipikirkan, aku mengetahui sebuah kisah rahasia yang luar biasa besar. Melihat reaksi Ria tadi yang ternyata juga cukup terkejut, ああ、リュウジが親戚とかだったらまだ楽だったんだけどな。結局ただのクラスメートだし、そういうことに首突っ込むのはなんか。 nah setelah ini pasti ada caranya sebab gua sudah jauh ini. Gue ngantuk banget. Caranya ialah tonton terus saja. Suara Mikuri semakin lama semakin pelan. Setelah itu dia terus menatap wajahku. Mau apa dia? Ada apa? Pandangannya tidak mau lepas. Jadi ditekan sendiri. Mikuri, 思いついちゃった。 ide apa? リュウジがうちの問題に口を出せるようになる方法。ああ、いやでもIni untuk profil YouTube bagus nih. Kita sembunyikan, kita screen dulu ya, data mail juga. Oke, dapat. Ada apa sih? あるにはあるんだけど、まあKenapa kamu bingung sendiri? リュウジの協力必須なんだけど、嫌がられる。 Mendengar itu, Jeno pun semakin berdebar. Apalagi tatapan matanya yang mengkhawatirkanku. Memangnya sulit? そういうわけじゃないんだけど、Coba katakan dulu. リュウジが私を他人って呼べなくなればいいかなって思った。 Maksudmu jadi kerabat begitu? Terus nggak sulit? Sebenarnya mana sulit itu? つまりは関係を偽装すればいいだけなんだよ。リュウジが私の深いところを知っていても問題がないように。 Terus hubungan kita diapakan? Gawat, aku mulai tidak mengerti. Mikir kemudian memalingkan matanya dariku. Setelah beberapa saat, dengan ragu-ragu dia melihat ke arahku lagi. 例えば彼氏のふりするとか。 Terus pilih-pilih nanti thumbnailnya mana aja ya. Hah? 2回も言わせないでよ。彼氏、いわゆる一つの恋人。 Apakah ini ya? Kita banyak-banyakin screen aja, nanti kita hapus kok. Oke. Untuk kedua kalinya aku tetap tidak bisa meresponnya. Pembicaraan apa dia? こいつは何を言ってるんだ。 Ini nggak percaya banget lah. Tepat sekali. Kamu bisa keluar dari begituan. 彼氏ってことにしとけばただの友達より話がスムーズだから。 Maksudmu kita berbohong? Aku yang tadi sempat kaget akhirnya bisa tenang setelah mengatakan itu. Hanya merubah hubungan kita di permukaan, tidak merubah fakta bahwa kita adalah teman sekelas.
hanya dengan itu bisa jadi ya lancar. 私がいろいろ教えてても不自然ではないだろう。まあ将来を約束してますくらいの設定は必要かもだけど。 Pastinya sekali berbohong kami akan menanggung beban yang cukup berat. Makanya tadi Meguri bilang kalau aku tidak akan suka. 私が思いついた作戦はこれ。何か代案とかあれば聞くよ。 Nggak ada. ということはイミテーションラバーズ作戦で OK ってこ Namanya itu loh. Tapi aku nggak akan ada ide lain. と？嫌じゃないの？ Siapa yang bilang begitu? Aku menjawabnya sambil menghela nafas. Ini hanya pura-pura, hubungan kami yang sebenarnya tidak ikut berubah. じゃあ本当にこれでいくよ。大丈夫？ Nggak masalah. よし。よし。よし。 Ya, jadi enak sendiri. Setelah berteriak, dia menabrak riang tubuhnya ke arahku. Cepat sekali move on-nya, padahal barusan malu-malu kucing. じゃあこれから私の家族の前じゃリュウジは彼氏ってことで。 Termasuk di depan Ria. それはもちろん徹底しないとどこでボロ出るかわかんないから。 Meskipun rencananya mendadak, sama sekali tidak ada rasa enggan pada diriku. Apa mungkin karena sudah terbiasa dengan sifat Meguri? いやーそれにしてもまさか付き合うことになっちゃうとはね。最初に会った時にはこんなことになるなんて考えもしなかったよ。 Entah kenapa terasa banget bodohnya. 気にすんな気にすんな。素敵な彼女ができたんだから喜んどきなさいな。 Asin lagi ya. Gak gue sembunyikan. Ngantuk banget. そうだね。いわゆる一つの彼女かっこ仮。 Bagaimanapun ini hanya sekedar sandiwara. Dan hubungan kita tetap berjalan seperti biasa. Ya bahkan perasaan baru jadi jadian saja tidak akan kurasakan. とりあえず彼氏彼女のふりをしてうちの両親と話してもらうってことで。 Ya sudah kalau begitu. Oke, sampai situ saja karena よし決定。 ya. タイミングはこっちで決めるよ。 Oke, 我が家に飛ばせてもらっちゃっていいかな。 cuman dulu save. Kita save ke satu ini bagian yang mana ya satu. Kita save di sini. Oke, baru di sini kayak gitu loh. Nah, kenapa gitu guys? Terus langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.